Dreadlocks in my mind. Kining simbahan sa Argao na establish niya itong 1703. No? Ang ingontang magsugod gyud ang kinauyukan sa atong lungsod mao na nga ang simbahan niya gyud sa sentro sa pueblo sa ingontang original pueblo sa Argao. So dinhi aning dapita ron ang atong lungsod ato natin gihimuan usa ka package para sa turista diin makasabot sila, maka-appreciate sila sa history and culture of Argao. Usa sa kinakaranang panginabuhi dinhi sa atong lungsod sa Argao, makaingon ganita nga nagsugod pa ni sa wa pa maabot ang katsila, no? Kining pagpangulikta og tuba gikan sa atong lubi. Ang bahalina karon sa Argao na ingontang nabantog na sa tibuok Visayas nga lamian. Small time. Sugbo. Karong adlaw ako diri sa Argao. Barangay Humgao. Kapitan Kap. Kap Ektoy na lang, Kap Ektoy. Okay ra. Kano sa magagasugod ani nga imong negosyo? Small time pa ba na? Murag big time naman eh. Ako'y pasultion, small time pa yun eh. Nagsugod ko ani mga 1988 pero ginagmay pa to ba? 88. Oh, pero ginagmay pa to mga 200 mga container pa siguro. Nya, wa pa sa goy mga suki nga diya sa Lagyo, dinhi gyud sa barangay. Mostly sa dugol-dugol nga barangay, pero wa pa'y para syudad kay gamay pa man ang staff. Kap, mag-istorya tag mga laki sa laki ha. Ikaw kay dugay naman kag negosyo ning tuba, so natural mo. Tagay-tagay kun ta. Pila na imong anak? Upat ni akong anak. Upat? Oh. Sa pila ka tuig? Naminyo ko 1979, stop ball og anak 1985. Upat ka po kong anak, puro laki. Unsay hinungdan nga ni stop ka? Di ba tungod sa tuba? Dili. Oh, makaayo ba ning tuba og kuan kanang gitawag nilang makapabaskog ba ni? Depende. Makapabaskog kung sa gingaw pa drink moderately. Mao na sakto. Dili pinaykan, dili pasobrahan. Kay kung pasobrahan maluya man. Maluya. Ang pagbuhat gud sa bahalina dili man iyong pagulangay. Basta maayo ang imuhang paggalam, maayo gyud ang tuba. Diferensya man gyud ang lami kaysa ginagmay ra ang patinawan nimo. Okay. So usa din na sa teknik kanang sa paggalam sa bahalina dili sa kanang
imo ra na ilubong diha or kay dito di ba sa Leyte sa Palo, lubong man ang ilang style. Imo dire way lubong-lubong. Way lubong-lubong ang kuha. Kuan ra gyud buhi gyud mo ha. Istorya hata ko bisag depende bahala na ka kung unsaon nimo pagkuan kung ganahan gyud nimo sulti ko tang sekreto pero tagay lag ideya ba ang atong mga tigpanan-aw kung unsaon man na ang pagbuhat sa may proseso gid primero sa pagbuhat og lami nga bahalina. Bisan unsa kaayo sa mananggite maayo og tuba pero dili gani ayohon og galam ang bugtangan dili limpyuhan dili uga ang sudlanan dipiktuso gid ang tuba pero sa akong paagi usa nako dawaton ang ilang tuba ang akong sudlanan dire limpyo uga unya dili tayog dili matayog inig muhatod sila karon dangtan og 4 o 5 ka adlaw ako na siyang kuha og laog ibalhin sa laing sudlanan after Palugdang na Oh, palugdang. oh. after 1 week usban na sad nako kuha og laog ikahuman ana mga 2 weeks or more ibalhin na nako na siya sa container hangtod na na siya kung kanusa ma-dispose di na nako hilabtan Oras ato. na sa timpladas tor tagikas tuba Abi taw. ang bago anang dawat nga tuba Dawat nga tuba. Tortang ibutang aw ang na usa na sa ingredients nga sagol sa tor aw ang torta butangag tuba. Dili ang Dili tuba balina. butangag ang bag-o. ang bago dili bali na Matamis. Nahubog naman ko ani da. Ikaw na po da. ano gina Maya. Ngilingig. Kap, salamat kay Kap.